আমাদের কেমন কমেন্ট করতে পেরেছে ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ସାନ ଭଉଣୀ ୟାଙ୍କର ଆଜି ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛି। ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ସଜେଇବାରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସେଇ ଭେଣେଇ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କର ଆଜି ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଚୁ ଦେଖ ହେଇ କେତେ ନଟଖଟି। কপালটা আর একটু মতে কোন গ্যালহির বি কুন্ডে না সেজ ঘর মোর বি কুন্ডুছি কভার ফোন করতে রাখি তো ফেসে বল যা ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ ମାଳ ତାଙ୍କ ମାଲା ବଦଲ ହବ ମାଲା ବଦଲ ଆମ ବାବା ମା ବସୁଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଆମ ହିରୋ हैप्पी बर्थडे टू देख केक तक नीचे काट दियो ना मो बाबा का एनिवर्सरी बढ़िया तो पारे गेली दिन पर सजाई छी बसे पड़छि अच्छा ना ना ये बसे पड़छि एमनी फोन करबो एटा मो बच्ची मो कंढेइला हाय 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 केते बदमाश तो यहाँ हूँ माँ मंदिर सामने प्रणाम कर माने केक टा गरम पूरा माने तरली गलानी आस्ते आस्ते पुणी फ्रिज रे भरा पुणी पुणी काढ़ी आना जेटा आइस केक ना पशि गले हाय 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 समस्त बसते बाबा माँ भाई भाउज भौणी भिणई समस्त बर्तन उपस्थित हो गलानी केक काटे समस्त विश जनइबे हैप्पी एनिवर्सरी स्टेज रे ठिया आसी स्टेज रे प्रस्तुत हो गलानी केक काटे এখানে ফকাম লাগানো গানি ঢোল না কোনো ঘুষ ছি ছি দাঁড়াও তোমরা আগ ফাঁকে দিয়ে দাও না ফাঁকে ফুলটা ছোট হবে না তোমরা সামনে রাখবো তাই জন্য না বাবা দিকে সবাই একসাথে ঠিক করে আমি খাতা দেব পাটা দিচ্ছে ঠিক করে এখন রাখবো বুঝতে আছে দাও দাও আমার এটা উঠে যাচ্ছে